السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الفيديو. إذا هذا الفيديو خاص بالسنة الثالثة إعدادي. غادي نشتغلوا على التريغونومتري. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نبسط لكم بواحد الشكل بشكل جيد هذا الدرس، لأن مجموعة من التلاميذ، الأغلبية في التلاميذ كيلقاو صعوبات في هذا الدرس، خصوصا في هذا الدرس تريغونومتري. إذا خصنا نعرفوا شنو هو سينوس، شنو هو كوسينوس، شنو هو طونجونت، والعلاقة اللي كتربط ما بين sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré est égal à 1. Donc normalement, cosinus, le cosinus fait deuxième année collégiale. On sait que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc on a l'hypoténuse. Donc BC, c'est l'hypoténuse. Donc on a BC c'est l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse. Alors, sinus de l'angle B, sinus de l'angle, ou bien cosinus de l'angle B, A, B, C, égale le côté adjacent AB divisé par l'hypoténuse. Alors, AB sur B sur BC. D'accord? Et sinus de l'angle B, ABC, c'est le côté opposé, Donc l'angle B, c'est le côté opposé de l'angle BC, AC. Donc c'est AC divisé par BC. C'est égal à AC sur BC. D'accord? Et tangente, on sait que on a tangente, c'est le côté opposé divisé par l'adjacent. Donc tangente de l'angle ABC égale à sinus de l'angle B divisé par cosinus de l'angle B. Ça veut dire tangente de l'angle B égale sinus de l'angle B. On a sinus de l'angle BC, AC sur BC. On remplace sinus ABC par AC sur BC. AC sur BC divisé par cosinus l'angle B. Cosinus l'angle B, c'est AB sur BC. C'est AB sur BC. Alors, tangente de l'angle ABC égale, donc normalement la division de deux fractions. Donc on transforme la division en multiplication. Alors on multiplie AC sur BC fois l'inverse de AB sur BC. Donc c'est AC sur BC fois l'inverse de AB sur BC. Donc l'inverse de AB sur BC, c'est BC sur AB. On simplifie par BC. Alors tangente de l'angle B égale à AC sur AB. Égale à AC sur AB. Donc l'angle B, donc à l'angle B, donc le cosinus de l'angle tangente de l'angle B, c'est le côté opposé. Le côté opposé à C divisé par AB. Bien. D'abord, on a deux ans. Le sinus et le cosinus et le tangent de l'angle C. Alors, l'angle C, donc le cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent comme d'habitude, divisé par BC. Alors, cosinus de l'angle C égale le côté adjacent, c'est AC, divisé par l'hypoténuse BC. Et sinus de l'angle ACB égale le côté opposé, donc l'angle C, c'est l'opposé de l'angle C, c'est AB. Donc c'est AB divisé par l'hypoténuse BC. Donc dit l'hypoténuse dénominateur. Vous savez? Bien. Et tangente de l'angle ACB
égale le côté opposé sur le côté adjacent. D'accord? Le côté opposé de l'angle C, c'est AB. Alors AB sur AC. AB sur AC. Bien. Donc هنايا غادي ندير واحد لا كومباريزون. غادي نلقى واحد لا كومباريزون، نلقى واحد شنو غادي نكونستات كو هنا عندي AB sur BC. هنا عندي AB sur BC. دونك هنايا عندي AB sur BC. دونك هنايا شنو عندي AB sur BC. ها هي AB sur BC. وهنايا عندي AB sur BC. Il a عندي AB sur BC égale à AB sur BC. Alors sinus de l'angle ABC égale à sinus de l'angle C. Alors on déduit que sinus de l'angle B égale cosinus AC sur BC. Donc AC sur BC, AC sur BC. AC sur BC, AC sur BC. Donc il a dit AC sur BC, il y a AC sur BC. Alors sinus de l'angle B égale cosinus de l'angle C. Alors sinus de l'angle B égale à cosinus de l'angle C égale cosinus de l'angle C. عرفتي شنو كنلاحظ بان AB sur BC هي هذه AB sur BC. هي AB sur BC, AB sur BC. Alors cosinus de l'angle B égale sinus de l'angle C. Cosinus de l'angle B égale sinus de l'angle C. شنو كنلاحظ عاوتاني عندي هنايا طونجون دو لونغل سي عندي ا بي سور ا سي، هنايا عندي طونجون دو لونغل بي عندي ا سي سور ا بي. شوف هنايا عندي ا بي في النيميراتور، هنا عندي ا بي في الدينوميناتور، هنا عندي ا سي في الدينوميناتور، هنا عندي ا سي في النيميراتور. Alors l'inverse de a b sur a c c'est a c sur a b. Par exemple l'inverse de 2 c'est 1 sur 2, l'inverse de 2 sur 3 c'est 3 sur 2. Alors غادي نعرف بان l'inverse de tangente C c'est 1 sur tangente B. Alors tangente de l'angle C égale 1 sur tangente de l'angle B. Tangente de l'angle B. D'accord? دونك هادو خصني نرد لهم البال بزاف باش مابقاش نغلط فيهم. مثلا الا كانت عندي سينوس دو 30 ايغالا كوسينوس دو 60، لان عندي هنايا اونغل دروا، دونك هنايا عندي اونغل دروا دونك ميزور 90 دوغري. دونك شحال بقات لي 90 دوغري. دونك غادي دونك هنايا غادي يفرقوا على لونغل بي و سي. دونك انا كنعرف بان لونغل بي بلس لونغل سي ايغالا 90. savez. Donc il a quand l'angle B30 est-ce qu'on sait 60, quand l'angle B10 est-ce qu'on sait 80. Alors sinus de 30 égale à cosinus de 60, sinus de 10 égale à cosinus de 80, cosinus de 40 égale à sinus de 50 degrés. savez. هادو خصكم تردوا لهم البال مزيان. حاجه اخرى كنعرفوا بان كوسينوس او كاري، دونك هذا كتذكير دونك للدرس. هنايا غادي نتكلموا على كوسينوس. اون كوسينوس اكس او كاري بلس سينوس اكس او كاري تيغال 1. هاد الريلاسيون هي مهمه بزاف. دونك باغ اكزومبل الا كانت عندي مثلا كوسينوس 30 degrés au carré plus sinus 30 degrés au carré égale à 1. D'accord. Par exemple il a عطاونا مثلا simplifie، مثلا عطاو لي لا simplification. مثلا عطاونا cosinus 30 degrés plus sinus 45 degrés plus cosinus 60 degrés au carré plus sinus
45 degrés au carré. Alors, cosinus 30 degrés, c'est sinus est égal à sinus 60. Donc, on va remplacer cosinus 30 degrés, on va remplacer à sinus 60 degrés au carré plus cosinus, plus cosinus 60 degrés au carré plus sinus au carré plus sinus 45 degrés au carré plus, donc on a un 45, donc sinus 45 degrés est égal à cosinus 45 degrés. Donc je vais nzid à la 45 باش نوصل 90. Donc on nzid 45. Alors sinus au carré 45 degrés غادي remplacer à cosinus 45 degrés au carré. Alors هنايا عندي 60 sinus 60 degrés au carré plus cosinus 60 degrés est égal à, tout simplement, est égal à 1. D'accord? وهنايا عاوتاني شنو عندي sinus au carré 45 degrés plus cosinus 45 degrés au carré, tout simplement, est égal à 1. Alors 1 plus 1 est égal à 2, donc est égal à 2. Donc normalement غادي يعطيكم des exercices بحال هكا في simplification. اذا دابا تقريبا عطيتكم الريزومي ديال لو كور، حاولوا تضبطوا هادشي اللي درت معكم دابا، وان شاء الله مازال غادي ندير معكم دي زيكزيرسيس باش تفهموا اكثر فاكثر. حاولوا تبارطاجيو القناه باش كلشي يستافد، وبالتوفيق اليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.